पी कायला तमे हां देखि को करबी दुनिया में पूरा बिजली हो तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल लिपि को लव एक्सट्रा तो स्वागत करछि आपन आज गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग तो फ्रेंड्स आज तो थंबनेल देखि आपन जानि पारथिबे को बळी भाबरे आज वीडियो होबाक जाउछि तो मु बर्तन आसीथिली सौदा बर्तन आसीथिली नबा पई दुकान को तो सेति में आसिया बैटर मोर हठात किना मन पड़ला आज गोटे खतरनाक प्रैंक करिया पई तो फ्रेंड्स आपन तो प्रैंक कोन थंबनेल देखि जानि पारथिबे तो चलंतु सीधा आरंभ करबे आज रो प्रैंक तो फ्रेंड्स से प्रैंक कले कोन हबो मु तो जानिनी कि आपन भी तो जानि नाहंती तो से तो जानि सनते मु बर्तन ए सब निशा दबे मु किछि करेनी तो सेथि जोगु आज एते बड़ आज रिक्स गोटे नबाक जाउछि तो वीडियो तो बहुत खतरनाक हम तो प्लीज आपण मानक रिक्वेस्ट करूँ कि वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ तो डेरी नक चलतु आरंभ करवा आज प्रैंक टी फ्रेंड्स देखी पाइले तो जिनसा बर्तमान मिल जाए तो डेरी कौन पाई चलतु आरंभ करदे देखते से जिन जहाँ को लेकिन आम प्रैंक करवा तो बाटर आसु जाई बहुत सहज मिलगला एत खोजा पड़नी तो ताकर एक्शन कौन हम मुझे तो जानी तो डेरी कर चलतु वीडियो को आरंभ करदे मो मन तो बहुत माने माने बहुत भयंकर वीडियोटा मुझे जानी सारे तो बहुत खतरनाक तो फ्रेंड्स आशा करी एभली प्रैंक बोधे आपड़ देखी नथिबे तो ओडिशा बाहर रही एभली प्रैंक करवाटा बहुत कष्टकर किसी भी हो जाए बर्तमान रूम पाखापाखि पहुँची गली तो मुझे जानी लिपिंग एक्शन कौन हम तो डेरी नक चलतु आरंभ करदे तो चलतु डेरी नक आरंभ करा बहुत माने डर तो बहुत जोर से लगुच कौन तार परिणाम जना ना तो फ्रेंड्स चलते देखिए आप दयाकोरी भिडियो रुहतु तो कौन हो आपने लास्ट पर्यंत आशा करी देखिए बर्तमान फ्रेश मासी रूम रे बर्तमान पहुँची गली बर्तमान देखा ना सी बोलते सेपटे रही रोषेईबास कर देखा ना तो बस आम कौन करवा ना कैमेरा को बहुत सिक्रेट जगह लुचेद जमी से देखिपारे कारण कैमेरा जब हाथ में देखिए मो वीडियो कली तो मुझे फसीजी प्रैंक किसी मूल्य रही से जानीदेवे मुझे सब प्रैंक करची बोली तो से तो जानी ना सब कर निशा सब जिनस तो बहुत हार्ड प्रैंक होगा जाऊँगी कारण ओडिशा बाहर रही प्रैंक करवा क्या हट कराटा बहुत कष्ट मुझे जानी कौन हम तो आशा करी प्लीज आपने वीडियो लास्ट पर्यंत रुहतु वीडियो भल लगे लाइक निहाती करूँ तो फिर से माने बहुत डर लगे कौन कह रिएक्शन कौन तो जानी आपने देखिए मुझे देखी तो चलते गोटे रिक्स अच्छी ना गोटे कम कर चलतु ये बर्तमान भल जगह अच्छी यही भितर लुचेई देले से बर्तमान देखिपारे तो फ्रेंड्स मैं बर्तमान कैमेरा लुचेई दूसरी तो फ्रेंड्स बर्तमान कैमेरा तो बर्तमान लुचेई देती तो रिएक्शन कौन मुझे तो जानी तो बर्तमान ए जा बसवा ये बस डाक सी आसतु तापर रिएक्शन कौन बाहर लिपे आइला मैडम सौदा आइबारे तरकारी तरकारी सौदा आइबारे सौदा आनी सैलनी हां ए ठीक है तो एटा पिजनी हम होइजे सेपटो कंपनी नहीं की गलानी चलो रोसई घर को चलो हां ओ इधर चलो साग पर बदल दियो हां बदल साग पर बदल दो खाया को तरकारी बसई छी हां उतारले हां बदल जे सौदा रख दो तो साग पर बदल दो हां ठीक है बदल এইটা কোন তেলো এইটা না হলা এটা কি রফলা বেগেরা তো মতো না হ্যাঁ এটা কি নি বেগেরা আইলা তো তুমি পিঞ্চ বদে না হ্যাঁ এটা কইলা মু জানিনি আর ব্যাগরু কেndi বাহারিব সদা ব্যাগরু কে জানি তুমি পি কে আইছো দেখেলো তোমার বাটি শুকিয়ে না বাটি আর সদা পছে রাখি দেখেলো ମୁଁ ତରକାରୀ ବସେଇଛି ସାଡେ ଖାଇବା ଆ କଲ ପିଇନୁ ତମେ ପିଇଛ ବୋଧେ ହଁ ଆଉ ସେମିତି କାହିଁ କହୁଛ ଆରେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଁ ଭଲ କଣ ଭଲ ଲାଗୁନି ମାନେ ଚାଲିକି ଆଇଲି ମାନେ ଏତେ ବାଟ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଚାଲିକି ଆସ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ଆସ ଡ୍ୟୁଟି ଯା ସବୁ କର ଏଟା ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି କଣ ହେଇଛି ଦେହ ଦେହ ନାହିଁ ପିଇକି ଆଇଛ ତମେ ହଁ ବୋତଲଟା ଯାକ ପିଇକି ଆଇଛ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଁ এটা কিন্তু বেগেরা মু জানি ପିଇଛ ତମେ ହଁ
ଭରସା ନାହିଁ ମୋ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ଭରସା ନାହିଁ ନୁହଁ ତମେ ଆଜି ପିଇଛ ନହେଲେ ବୋତଲ କେମିତି ବ୍ୟାଗରୁ ବାହାରିବ ସବୁଦିନ ଦୋକାନକୁ ଯାଅ କଣ ପାଇଁ ପିଇଛ ତମେ ଦେଖିଛ କଣ କରିବି ଦୁନିଆ ଆମ ପିଇଛି ଚା ଚା ତମ ସକାଳେ କାନ୍ଦ ଫାନ୍ଦ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ ପିଇବି ମୋ ମନ ହେଲା ଯା କଣ ଲାଗୁଛି ହଁ ମୁଁ ପିଇବି ଯା ମୁଁ ପିଇବି ଯା 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 କରିବ ଯା ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି ଦୁନିଆ ଭାସିଗଲା ଲୋକ କେତେ କଣ ସବୁ କଣ କରିଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କରିଦେଲି ଦୁନିଆ ଭାସି ଯାଉଛି ସବୁ ଯା ଯାହା କରିବା କଥା ଭଲ ଯାହା ମୁଁ କରିବା କିଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଶୋଇବି ଆସି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କଣ ଖାଇବା କିଛି ନା ଖାଆ ପିଇବା ଶୋଇପଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଟିଣ ଉପରେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଖାଆ ଗୋଟେ ଗଲେ ଇଏ କରୁଛି ସିଏ କରୁଛି ଯାହା ଲାଗୁଛି Oh yeah! फ्रेंड्स मो कथा सब जाने तो जापाऊनी मुझे जो से कहीपारूनी तो से बर्तमान बहुत बड़ा कांदिले से पड़ जाए मत मैंने बहुत बाधिले फ्रेंड्स मैंने से कांदिले मत टोटाल भल लगुन तो फ्रेंड्स आउ प्रांक आ बेस समय करहबनी कारण किसी गले बहुत हरण मत टोटाल भल लगे से कांदी बोली मसा कर झगड़ा टी मेकअप हो तो फ्रेंड्स मुझे क्षमा कर तो फ्रेंड्स चलो बुझेगा टी तो फ्रेंड्स आशा करी आप भल पाइबा निहती दिव मुझे बुझू से बुझू न बुझू मुझे देखूँ तो फ्रेंड्स आशा करी वीडियो भल लगे लाइक करेंगे चैनल सब्सक्राइब निहाती करेंगे सांग सहित सेयार निहाती करेंगे तो फ्रेंड्स आप भल पाई आमर सबकि तो फ्रेंड्स चलते आउ डेरी नक मुझे बुझे दूसरी सब सत कहीदे आउ से जो भाई कांदिले भाई करें ना प्रभु प्रभु मत क्षमा कर तो फ्रेंड्स चलते बुझेगा देखो से बर्तमान देखो से आसी शोले ए कांदनी कांदनी तो देखो बहुत हट लगा मुझे कही ना फ्रेंड्स बहुत खतर हम देखो बर्तमान से फ्रेंड्स के कांदिले तो फ्रेंड्स आपको कही ना देखिपारे कौ भाई हालत हो सारे से बर्तमान कांदिले बहुत हट लगा प्रांक करी सत कह सत कह विश्वास कर पीनी मत पीनी सत कह तुम सब प्रांक करी सत कह पीनी मत तू बुझा चेष्टा कर मुझे वीडियो कर तुम लुचेक वीडियो करी सत कह सत कह देख कैमेरा ऑन कर सत कह देख वीडियो कर सत कह पीनी बर्तमान देखो बहुत बड़ मानते हम बोली फ्रेंड्स मुझे बर्तमान जानी नी तो फ्रेंड्स एत बड़ मैंने रिक्स हो जानी नी मैंने फ्रेंड्स मुंड फुंड आ किसी कम करनी कारण बाहर जगह ना किसी कौन हो फ्रेंड्स बहुत असुविधा तो मुझे हट करा चाहूनी कहीं मो माइंड केमी आसला मुझे वीडियो कली मुझे निजे जापारूनी तो फ्रेंड्स तो बुझा चेष्टा कर बुझा चेष्टा कर नाई भिडियो करी गैलरी भिडियो होता प्रांक मुझे जानी ना तुम थब बोली मो पर भरोसा ना ना कौन मारिले तुम जान मत पिए न पिए ना तुम जान कौन पी न पिए तुम एमती कौन मत भाव सत कह
ସତ କହୁଛି ନା। ନାଇଁ ମୁଁ ପିଇନି, ତମେ କଣ ଭରସା ନାହିଁ ନା କଣ ମୋ ଉପରେ? ଦେଖ ମୋ ନା ତମ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ନା, ଉଠ ଉଠ। ମୁଁ ତମକୁ ଯଦି ଭରସା, ଯଦି ତମ ପ୍ରମାଣ ନ ଦେବି ତାହେଲେ ତମେ ମତେ କହିବ ଉଠ ଏଇଟା ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲା ହେଲା। ତମେ ଏମିତି କିଛି ହବ, ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ପ୍ରାଙ୍କ ଦେବି। ଦେଖ ଆଗ ହେଲା, ଦେଖ ପ୍ରେସ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲାଣି, ମାନେ ସେମିତି ହଟ୍ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ତ ଆଶା ନଥିଲା। ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ପ୍ରାଙ୍କ ଦେବି ଏଇଥିରେ। ମୁଁ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ସବୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, କେମିତି କେମିତି ସବୁ ରାସ୍ତାରୁ ଯାହା କଲି ସବୁ ଏଇଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ତମକୁ କହିବି ହେଲା। ମୁଁ ତମ ମିଛ କହୁଛି କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଆସ, ତମେ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ନ ଦେବେ ତମେ ମତେ କହିବ ହେଲା। ତମ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ନା, ତମେ ଜାଣିନ ନା ମୁଁ ପିଇ ନଥିବି କଣ କରେ କଣ ନାହିଁ। ଆସ ଆସ ଆସୁନ, ମୁଁ ତ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ମାନେ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ମାନେ ହାଇ ଡେଞ୍ଜର ରିକ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇସାରିଲାଣି। ତ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି। ତ ବାହାରେ ରହିଲେ ଏମିତି ଯଦି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଯିବ ତ ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣି ବାହାରେ ରଖିକି ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଇଏ କରୁଥିବା, ତାଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଏତେ ଘର ଛାଡ଼ି ସେ ମାନେ କାହା ଦୂର ରହିଲାଣି ଓଡ଼ିଶା, କାହା ରହିଲାଣି ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଏତେ ଦୂର ଛାଡ଼ି ସେ ଆସିକି ଏଇଠି ରହିବେ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହ ଏମିତି କରିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ହଟ୍ ହବା ଏଟା ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ହଟ୍ କଲି। ହଁ ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଆଉ ମୁଁ କେବେ କରିବିନି ହେଲା। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଉ କେବେ କରିବିନି, ସତ କହୁଛି। ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆସ ଉଠ, ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବା କହିବି, ତମେ ଉଠ। ମୋ ରଣ୍ଢା ଉଠ, ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଏମିତି କରିବି ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି କରିବିନି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ମୁଁ ଏମିତି କରିବିନି ହେଲା, ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ ପ୍ରମିସ୍। ଆଉ ଏମିତି କେବେ କରିବିନି ତ, ଆଉ ଏମିତି କିଛି କରିବିନି। ନାଇଁ ଗଲେ କଥା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏମିତି କିଛି ହବ ବୋଲି ନା, ମୁଁ ତଥାପି କରି ଟ୍ରାଏ କରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦେଖେ ତମେ କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? କାନ୍ଦନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି ଟିକେ ଭଲରେ, ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶୁଖି ସାରିଲାଣି। ନାଇଁ ରୁହ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି। କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ ଜାଣିବେ ନା କାଇଁ ପୁଣି ହେଲା। ମୁଁ ତ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲି। କିଛି ନାହିଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସାରିକି ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ମାନେ ମୋତେ ଟୋଟାଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏମିତି ସେ କାନ୍ଦିଲେଣି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦୟାକରି କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି। ତାପରେ ମାନେ ପାଟିର କଥା କ'ଣ ଏଇ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ବହୁତ ସମୟ ବୁଝେଇଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିଲେ। ତ ସେ ବୁଝିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୋତେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିଲା, କାରଣ ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଟେନସନ୍ରୁ ପଳେଇଥିଲି, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଳେଇଥିଲା। ତ ଏତେ ସମୟ ସେ ବୁଝିଲା ପରେ ଯାଇ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ମୁହଁରେ ତଥାପି ଟିକେ ଏବେ ହସ ବାହାରୁନି। ଟିକେ ହସି ଦିଅ, ଟିକେ ହସ, ଟିକେ ହସ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ ହସୁଛନ୍ତି। ତ ଆଶା କরি ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମନକୁ ଛୁଇଁଲା, ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରୁ ଟିକେ ବି ଖୁସି ହେଇପାରିଲେ, କାରଣ ପ୍ରାଙ୍କଟା ତ ବହୁତ ଖତରନାକ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ନୂଆ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିହାତି ଦବାନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ଏଠି ବାହାରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଯାହା ବି ସବୁ ହେଉଛି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସବୁ ସେୟାର କରିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।